बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। तुर्की की अपडेट आपको मैं दूँ, जनूबी इलाकों में कल की लगी हुई आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। पुरअसरार आग है, उसकी तबाही के जो मनाजिर हैं अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूँ इस वीडियो में तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। ऐसे मौके पर अब दुनिया की आलमी ताकतों ने भी इस आग को पुरअसरार करार दे दिया है। महज ये अब इंसिडेंट करार नहीं दिया जा रहा, महज कोई कुदरती आफत करार नहीं दी जा रही। खुद तुर्क सदर तैयब अर्दवान के ऑफिस के स्पोक्स पर्सन खुद भी कुछ कह रहे हैं इस आग से मुतल्लिक, कल्प्रिट से मुतल्लिक। और ये ऐसा इलाका है जहां आग लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात 1, 2, 6 सूबों से होती भी अब 17 सूबों तक पहुंच गई है। इस आग की पुरअसरारियत क्या है, इस आग के नतीजे में कितना नुकसान हुआ है, कितने एकड़ रकबा है, और इस वक्त जहां ये आग लगी हुई थी उस वक्त दुनिया का किस किस मुल्क से टूरिस्ट इस इलाके के अंदर मौजूद था। सबसे ठंडा और प्लेजेंट इलाका जहाँ मई, जून, जुलाई और अगस्त के अंदर पूरी दुनिया से टूरिस्ट इधर मौजूद होते हैं। उस वक्त यहाँ कहाँ कौन कौन सा टूरिस्ट मौजूद था और गालिबन इशारे किस तरफ हैं, कौन सा सेटेलाइट की तार छेड़ी गई है जिसकी बना पर मौसम तो क्या, आग के शोले और आग के गोले आसमान से बरसते हुए नजर आए। ये तमाम डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अगर अभी आपने चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिटेल्स में जाता हूं जी। मुकम्मल जो इस वक्त 16 से 17 सूबे और 10 की फुटेजेस सामने हैं, वो फुटेजेस और वीडियो के जो मनाजिर है ना, आप यकीन जानिए हमने हिस्ट्री बेस्ड कुछ मनाजिर देखे तो मुकम्मल तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी का ये मंजर पेश कर रहा है। घर जले नहीं हैं, खाक हो चुके हैं। टेंडेंसी आग की है, खाक यानी ज़मीन के साथ हो चुके हैं। दरख्तों का भी यही हाल है, माल मवेशी एक भी जिंदा नहीं बचा। रेस्क्यू का आलम यह है कि अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद की डेड बॉडीज़ मिली हैं और 180 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू करके अस्पतालों के अंदर मुंतकिल किया गया है। लेकिन यह मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, हर तरफ तबाही है, चीख और पुकार के मनाजिर हैं ऐसी जगह पर जहां तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वेदर फोरकास्ट ऐसी हो सकती है कि अचानक कल शाम तक लोग वहां एंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और एकदम रातों रात ये ऐसा हो जाए कि हर तरफ ऐसा लगे जैसे किसी ने सूर फूंक दिया है। उस मौके पर जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उससे मुतलिक तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो इस वक्त टेंडेंसी आग की है वो ये बता रही है कि 38 हेलीकॉप्टर सिर्फ तुर्की के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और 3 जहाज़, 4000 फायर फाइटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। रूस ने अपने 3 बड़े जहाज़ आग बुझाने वाले आलात के साथ तुर्की रवाना कर दिए हैं। आज़रबाईजान ने फुल एक्टिवनेस शो की और आज़रबाईजान भी इस आग को बुझाने में मसरूफ़ है। इस आग की टेंडेंसी का आलम आप चेक कर लें कि 3 ममालिक मिलकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद आपको मैं बताता हूँ, 500 एकड़ पाइन के जंगलात हैं और 500 एकड़ ओक की लकड़ी के जंगलात हैं जिनको आग लगी है। इसी के अंदर रिहायशी इलाकों में आग लगी है। आग मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, रेड क्रॉस बीच के अंदर है और 30 के करीब हॉस्पिटल हैं जिनसे मुतलिक है कि यहाँ ज़ख्मी और रेस्क्यू करके लोगों को पहुँचाया गया है। ये अपडेट थी। साथ साथ मैंने आपको बताना था इस सिलसिले में लबनान से मुतलिक भी इतला है कि वहाँ के भी कुछ इलाकों में आग लगी है और वहाँ भी फायरवर्क शुरू कर दिया गया है। एयरफोर्स वहाँ काम कर रही है और रेड क्रॉस वहाँ काम कर रही है। और उधर भी कहा गया कि तकरीबन 500 एकड़ जो ज़मीन है वो आग की लपेट में आई है और ये भी बहुत ही प्लेजेंट इलाका है। लबनान बैरूत बहुत प्लेजेंट इलाका है जहाँ इस मौसम पे कोई फोरकास्ट ऐसी नहीं है। और ऐनी शाहिदीन कहते हैं हमने आग के गोले बरसते हुए देखा है ज़मीन के ऊपर अचानक। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका तो मैं आपको बताता हूँ, स्पोक्स पर्सन का भी बताता हूँ। तैयब अर्दवान के स्पोक्स पर्सन सदारती ऑफिस ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन उमर मसूद हैं, मेयर हैं अंदाकुल विलेज के, इनका ताल्लुक है लबनान से और ये कह रहे हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन फुल स्केल पे कर रहे हैं और इसका गालिब इम्कान है कि ये एक दहशत गर्दी का वाक़या है जिसने नेचर और पब्लिक को निशाना बनाया है।
ایک چیز. دوسرا سیرین سول ڈیفنس کے چیف ہیں سعید العواد، وہ کہہ رہے ہیں ہر طرف تباہی تباہی دیکھ رہا ہوں، موسم اور ہوا اس تباہی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. یعنی جو لگی ہوئی آگ ہے نا، اس میں جو تیز ہوا کو جو پلیزنٹ موسم اس جگہ پر ہے نا، اس آگ کی شدت میں اضافہ کر رہا ہے. کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ان جنگلات میں کبھی آگ لگ سکتی ہے. اور یہاں کے لوگ عام طور پر ٹورسٹ کی ایک ہاٹ سپاٹ کہلاتی ہے. اور جس وقت یہاں ترکی میں آگ لگی ہے، اس وقت رشین اور ایسٹرن یورپین ٹورسٹ کئی ادھر بھرمار تھی، ادھر رش تھا، اور یہاں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. آذربائیجان اور روس سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے ادھر باقاعدہ طور پر آپریشن ترکی کے اندر شروع کیا ان جنگلات کے اندر آگ بجھانے کے لیے. اب آ جاتا ہوں فرتین آلتن کے اوپر. فرتین آلتن ہے ترکیز پریزیڈنٹ آفس کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کمپریہنسو انویسٹیگیشن پوری لانچ کر دی ہے، اور غالب امکان وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو تباہی اور اس علاقے کے محل وقوع کو دیکھتے ہوئے اس موقع پر اس طرح کی آگ لگنا، یہ دراصل کس کے اوپر نشانہ ہے؟ نیچر اور فارسٹ کے اوپر، جس سے ہمارا اتنا نقصان ہوا. انہوں نے کہا فل سکیل انویسٹیگیشن لانچ کر دی گئی ہے کہ آگ کی وجہ کیا بنی ہے. انہوں نے کہا یہ غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سیٹلائٹ کے ذریعے ویدر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی. میں نے کچھ فلمیں بھی ایسی دیکھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ترکی کا صدارتی دفتر کہہ رہا ہے کہ اس موقع پر جب ترکی کوئی شک نہیں ہے، کہتے ہیں سینٹر آف آئی بنا ہوا ہے، اور ادھر اس سلسلے میں دنیا میں اسپیشلی افغانستان سے متعلق نیٹو کی فورسز سے متعلق وہاں ہے کہ وہ افغان فورسز کو وہاں ٹریننگ دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بیشتر ایسی چیزیں ہیں. اس موقع پر اس علاقے کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے فل سکیل نا نیٹ پریکٹس کیا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی کو موسمی تبدیلی کے ذریعے کسی علاقے کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیار کو اگر استعمال کرنا، تو یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے کہ یہاں کا موسم اتنا پلیزنٹ ہے. اس موقع پہ لوگ ہلکے ہلکے سویٹرز پہن کے ادھر پھرتے ہیں، بلیزرز پہن کے پھرتے ہیں، اور یہاں سے آگ برسنا، اور اس کو قدرتی آفت کے زمرے میں کوئی فور کاسٹ ہی نہیں ہے، کوئی فور کاسٹ ہی نہیں ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جس کی بنا پر 17 صوبوں میں اس وقت ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ بچانے کے لیے 3 ممالک ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. یہ چیز. اور دوسری میں نے آپ کو بتانا تھا کہ 20 لوکیشن سے متعلق اطلاعات ہیں. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں آگ کو بجھا لیا گیا ہے، اور ایسوسیٹڈ پریس میرا ریفرنس ہے، ڈان نیوز میرا ریفرنس ہے، اسکائی نیوز میرا ریفرنس ہے. اس کے ساتھ آپ میری تمام خبروں کو کراس چیک کر سکتے ہیں. 4 میل لمبی آگ ہے، 4 میل لمبی آگ ہے. ایک لوکیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل 60 سے زائد لوکیشن ہے. ایک لوکیشن میں 4 میل لمبی اور 1.2 میل چوڑی آگ ہے، جس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلتا ہوں اس کے ساتھ کہ آگ سے متعلق یہ اطلاع کہ مسلسل کنٹرول سے باہر چل رہی ہے. اینڈاکوال ویلیج ہے، اس کے میئر ہیں عمر مسعود صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 فائر فائٹرز کی مدد سے ہم آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. آفیشیل 4 افراد کی ہلاکت اور 180 کے زخمیوں کے اسپتالوں میں پہنچنے کی ہے. دعا ہے کہ اللہ یہ آگ کم سے کم نقصان پہنچائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.